Seine River flows through which town? Seine River. France, Option Paris, option ହେଲା Paris. Frankfurt, London, Paris, Rome. Paris, Paris. Paris, ଆଉ ସବୁ Paris. ଆଉ ସବୁ ଅପସନ ଯୋଉଟା ଅଛି କୁହ କୋଉ ରିଭର କୂଳରେ ଅଛି? ଲଣ୍ଡନ, London, Thames, କରେକ୍ଟ। Thames, Thames. ରୋମ, Rome ଅଛି Rome, Nile. ନା ନା ତିବର, ତିବର, Italy, Tibet, Tibet. Tibet. ରୋମ, ତିବର, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ, ରାଇନ ରିଭର ହେଲା, ରାଇନ ରିଭର। ସେମିତି କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ୱାସିଂଟନ, ପୋଟୋମାକ୍ ହେଲା, ବେଲଗ୍ରେଡ, କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବେଲଗ୍ରେଡ? ବେଲା Richard. ସର୍ବିଆ, ସର୍ବିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ ବେଲଗ୍ରେଡ ଅଛି ଡାନ୍ୟୁବ ରିଭର। ଲାହୋର କୋଉ ରିଭର? Lah- Hint. ରାବି, Rabi ki. ରାବି ରିଭର। ବର୍ଲିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି ପିଲା, ବର୍ଲିନ ସ୍ପ୍ରି ରିଭର, ସ୍ପ୍ରି, SPREE, ସ୍ପ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟୋକିଓ, ଟୋକିଓ ହେଲା ସୁମିଡା ରିଭର, ସୁମିଡା। ଦେନ୍ ହଂକଂ, ହଂକଂ ହେଲା ପର୍ଲ ରିଭର, ପର୍ଲ ମୋତି। ବୁଦାପେଷ୍ଟ ଦାନ୍ୟୁବ, Danube. ଭିଏନା ବି ଦାନ୍ୟୁବ, ବେଲଗ୍ରେଡ ସର୍ବିଆ ବି ଦାନ୍ୟୁବ। ଦେନ୍ ବାଗଦାଦ ହେଲା, ବାଗଦାଦ ହେଲା Tigris. ଗ୍ରୀକ୍ସ ରିଭର, କରେକ୍ଟ। ଗ୍ରୀସ୍, କରିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? କରିବା ଡ୍ୟାମ୍, ଫାଷ୍ଟ ତ କରିବା ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ରିଭର କରିପାରିବନି। କରିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାରେ। ତ ଅପସନ ହେଲା ଚାମ୍ବେସି, କାବୋମ୍ପୋ, ଜାମ୍ବେଜି, କାଫୁ। ଜାମ୍ବି, କରେକ୍ଟ, ଜାମ୍ବେଜି ରିଭର। ଡ୍ୟାମ୍ Zambia. ଜାମ୍ବିଆ ଜିମ୍ବାୱେର ମଝିରେ ବୋର୍ଡରରେ ଅଛି ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା। ଯେମିତି ରିଭରଟା ବି ଅଛି ବୋର୍ଡରରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଆଉ ଜାମ୍ବିଆର, ସେମିତି ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ବି ଅଛି ସେଇ ବୋର୍ଡରରେ ଦୁଇ କଣ୍ଟ୍ରିର। ତ କରିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ଜାମ୍ବେଜି ରିଭର। ଗ୍ରାଣ୍ଡ କୁଲି ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ କୁଲି, କାନାଡା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କୋଉଠି ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କୁଲି ଡ୍ୟାମ୍। ୟୁଏସଏ କି ଚାଇନା? ୟୁଏସଏ ନାଇଁ, ୟୁଏସଏ ରେ ଅଛି, କଲମ୍ବିଆ ରିଭର ଉପରେ। ହୁଭର ଡ୍ୟାମ୍, ହୁଭର ଡ୍ୟାମ୍ ବି ଅଛି ୟୁଏସଏ ରେ, ଅନ୍ ରିଭର କଲରାଡୋ। ହୁଭର ଡ୍ୟାମ୍ କଲରାଡୋ ରିଭରରେ ଅଛି। ଆସୱାନ ଡ୍ୟାମ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଟା ତ ଜାଣିଥିବ, ଇଜି। ଆସୱାନ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି, ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରି? ଇଜିପ୍ଟରେ ବୋଧେ, ଇଜିପ୍ଟରେ। କୋଉ ରିଭର? ନାଇଲ ରିଭର, କରେକ୍ଟ, Nile. ନାଇଲ। Which river forms border between Zambia and Zimbabwe? Is it ଜାମ୍ବେଜି, Zambezi, correct. Zambia? Zambezi, Correct. ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ କୋଉ ଓସେନରେ ଅଛି? ପ୍ୟାସିଫିକ ଓସେନ, Pacific. ନା ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନରେ ଅଛି। ତମର କଣ ସେଟା? ୟୁଏସଏ, କାନାଡାର ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ସେଟା ବି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡିବ, ନର୍ଥ ନା ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ? ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ। ଲୋକେସନ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ନର୍ଥ ନା ସାଉଥ ହବ, ଜାଣିଥିବ ଯଦି ୟୁଏସଏ କି କାନାଡା ହେଲେ ତ ଇଜିଲି ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଯିବ ଯେ ନର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ, which is not correct? ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଓଜୋସ ଡେଲ ସାଲାଡୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚିଲି ବୋର୍ଡର, ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନ କାରାକୋରମ, ଗୋବି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚାଇନା, ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ। Mariana Trench, Sunda ଇଣ୍ଡିଆନ Threat ଟ୍ରେଞ୍ଜ habo, ବୋଧେ, last one. କରେକ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନ, କରେକ୍ଟ। ତ ଏଟା Indian ହବ Ocean. ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଅଛି ସୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନୁହଁ, Sunda ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଜ Threat. ହଉଛି ପାସିଫିକ ଓସେନ, ପାସିଫିକ ଓସେନରେ ଅଛି।
ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ଗୋବିଟା ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚାଇନା ଠିକ ଅଛି ହଁ। ଦିଟା ଯାକ ପାର୍ଟରେ ଆସୁଛି ଓଜସ୍ ଡେଲସାରାଡୋ ଭୋଲକାନୋ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚିଲିର ବୋର୍ଡରରେ ଅଛି ଗଡୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ବି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କାରାକୋରମରେ ଏଲନିନୋ ଫେନୋମେନନ୍ କୋଉ ଓସେନରେ ଦେଖାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍ ଇନ୍ ପାସିଫିକ ପ୍ୟାସିଫିକରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାନିନା। କରେକ୍ଟ ନୋଟା ହଉଛି ପାଲା କୋଉ 90 ଇଷ୍ଟ ରିଜ୍ କୋଉ ଓସେନରେ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ପଚାରିଥିଲି ଦେଖ ଆସୁନି ପୁଣି ପଚାରିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ କରେକ୍ଟ ସର୍ଗାସୋସି କୋଉ ଓସେନରେ ଅଛି ସର୍ଗାସୋସି ସାଉଥ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ଆମେରିକା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ନା କରେକ୍ଟ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ରିଙ୍ଗ ଅଫ ଫାୟାର କୋଉ ଓସେନରେ ଅଛି ପ୍ୟାସିଫିକ ଓସନ୍ ପାସିଫିକ Pacific. Which of the following countries does not share its border with Caspian Sea? Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan. ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଉଜବେକିସ୍ତାନ Uj- ଦେଖ ଏଥିରେ ତ ଅପସନ ରେ ହିଁ ତମର ଆନ୍ସର ଅଛି ତାରିଖ ତ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହେ ତାରିଖ କାସ୍ପିଆନ ସି ତାରିଖ TARIK ୟୁ ଆସିଲାଣି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ତ ହବନି ଟି ହେଲା ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଏ ହେଲା ଆଜରବୈଜାନ ଆର୍ ହେଲା ରଷିଆ ଆଇ ହେଲା ଇରାନ କେ ହେଲା କାଜାକସ୍ତାନ ନେକ୍ସଟ ଇଷ୍ଟ ମାଲେସିଆକୁ ୱେଷ୍ଟ ମାଲେସିଆରୁ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ସି ସେପାରେଟ୍ କରେ ଜାଭା ସି ସେଲିନେସ୍ ସି ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ମାଲାକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାଇନା ମାଲାକା ସାଉଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାଇନା ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ଏଟା ବି ସାଉଥ ପଚାରିଥିଲି ଚାଇନା ଲାଷ୍ଟ ଥର ହିଁ ସାଉଥ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ Which sea or strait separates East Malaysia from West Malaysia? South China Sea. এটা ମାଲେସିଆର ମ୍ୟାପଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଥିବ ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଟର୍କି ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ୱାଟର ବଡିଜ୍ ଏଟା ତ ପଚାରିଥିଲି କୋଉ ବିନା ଅପସନରେ ସି କାସ୍ପିଆନ ସି ନା ମ କାସ୍ପିଆନ ତ କୁଆଡେ ଉପରେ ରହିଲାଣି ବ୍ଲାକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ବ୍ଲାକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ଟର୍କିର ନର୍ଥରେ କୋଉଟା ଅଛି ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ବ୍ଲାକ୍ ସି ବ୍ଲାକ୍ ସି ଅଛି ତଳେ ଅଛି ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ବେଲେରିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କୋଉ ୱାଟର ବଡିରେ ଅଛି ବେଲେରିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ସ୍ପେନର ପାର୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ସ୍ପେନ କବ୍ଜା କରିଛି ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ବ୍ଲାକ୍ ସି ନର୍ଥ ସି ବାଲ୍ଟିକ୍ ସି ଠିକ ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ବେଲେରିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ଜଷ୍ଟ ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି ସ୍ପେନର ପାର୍ଟ ସେଟା ସାର୍ଡିନିଆ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପେନ ଆଉ ସାର୍ଡିନିଆର ମଝିରେ ଅଛି ଆରାଲ ସି ରେ କୋଉ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆସନ୍ତି ଆରାଲ ସି କାଜାକସ୍ତାନ ଏସିଆ ଆଉ ୟୁରୋପ ମାନେ କୋଉ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି କାଜାକସ୍ତାନ କାଜାକସ୍ତାନ ଉଜବେକିସ୍ତାନ କରେକ୍ଟ କାଜାକସ୍ତାନ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ସାଲିନିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ୱାଟର ବଡିରେ ପାଇବ କାସ୍ପିଆନ୍ ସି ରେଡ୍ ସି ଡେଡ୍ ସି ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ମିନିମମ୍ ସାଲିନିଟି ମେଡିଟେରିଆନ ସି କାସ୍ପିଆନ ସି ମିନିମମ୍ ସାଲିନିଟି ମାନେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ହେବା ଦରକାର କାସ୍ପିଆନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ସାଲିନିଟି ଇଜ obtained in which of the following dead sea van lake Dead Sea. red sea great salt lake Dead Sea. ଡେଡ ସି ଅପସନ ହିସାବରେ ଭାନ ଲେକ୍ ଟର୍କି ଭାନ ଲେକ୍ ଟର୍କି ନେକ୍ସଟ ବାକୁ ଯୋଉଟା ହେଲା କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବାକୁ ଆଜରବାଇଜାନ ଆଜରବାଇଜାନ ଆଜରବୈଜାନ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ along coast of which sea ଏବେ କହିଥିଲି କାସ୍ପିଆନ ସି କାସ୍ପିଆନ ସି Caspian. which of the following countries does not have coast to along mediterranean sea ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ର ମ୍ୟାପ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ ଅପସନ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ନାହିଁ କୋଉଟା କହିଛି ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ଲିବିଆ ଜର୍ମାନୀ କରେକ୍ଟ ୟୁରୋପର ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଉପରେ ରହିଗଲାଣି ଜର୍ମାନୀ ହେଲା ତ ଇଟାଲୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ତ ଏପଟେ ଅଛି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଲିବିଆ ତ ଆଫ୍ରିକାର ଉପର ପାଟରେ ଅଛି ତ ସେ ବି ସେୟାର କରୁଛି ଜର୍ମାନୀ ନାହିଁ which of the following is not linked to Pacific Ocean
not linked to Pacific Ocean. Bass Strait, Bering Sea, Hudson Bay, Okhotsk Sea. Okhotsk Sea. Son. Hudson, correct. Hudson. Hudson ଟା ଆସିଗଲାଣି କୁଆଡେ? Atlantic. Atlantic ରେ. Atlantic. North Atlantic. Correct. North Atlantic. ଆଉ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି Pacific ର part. Which is the largest cold desert of the world? Atacama, Taklamakan, Gobi, Turkestan. Gobi. Sorry, Atacama. Gobi. Taklamakan. ऑप्शन हिसाब रे देखो फास्ट तो अंटार्कटिक हेबार कथा हैला लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट किंतु ऑप्शन रे जेहेतु नाही तो ऑप्शन हिसाब रे हबो गोबी इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट चाइना मंगोलिया पार्ट रे आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रे कालाहारी डेजर्ट अछि ऑप्शन हैला गोटे ही पारे दीटा ही पारे तीनटा ही पारे कोनोसीटा भी नहि South Africa. नहीं कंट्री नामिबिया बोत्सवाना ऑप्शन हैला नामिबिया बोत्सवाना साउथ अफ्रीका नामिबिया बोत्सवाना ऑल हबो सबु GLL नामिबिया question बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका Kalahari Desert. करेक्ट कालाहारी हां डेजर्ट साउथ टाकलामाकान कोठी अछि China रे. चाइना गिब्सन डेजर्ट गिब्सन Australia. ऑस्ट्रेलिया सोनोरान डेजर्ट सोनोरान ता उज्बेक नॉर्थ अमेरिका Iran. यूएसए नॉर्थ अमेरिका यूएसए हॉट ना कोल्ड करेंट कहि परिबो ना कहि परिबो ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲି କନଫ୍ୟୁଜ कोनटा कंफ्यूज ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ମାନେ ଏଲିଲୋଟା ହଉଛି ହଟ୍ ମାନେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ କି ସେଇଟା हां वार्म करंट तो जीवो जे किंतु सेटा बहुत कंफ्यूजिंग जिंस एबे जाय भी समस्त भी क्लियर नुहंती एटा जोड़ा होउची एलिनो ou लानिना करेंट ओशन करेंट रो हां Equator ରୁ ଗଲେ ସାର୍ କହନ୍ତି ୱାର୍ମ ପୋଲାର ରୁ ଆଇଲେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ କହନ୍ତି ସେମିତି ତ हां सेटा तो करेंटा इक्वेटर रु जदि ऊपर को जाउची कोनोसीटा भी सेगुडा को सब हबो तमरो କୋଲ୍ଡ वार्म हबो वार्म हबो ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା पोल रु आसुची ପୋଲ ସେଟା କୋଲ୍ଡ सेगुडा कोल्ड कर तो से हिसाब रे मैक्सिमम अछि यदि डायरेक्शन जणा अछि से हिसाब रे हिजो नहले भी बहुत मैक्सिमम हमरो जदि कोल्ड करंट गुडा को मने रखि देले भी इजीली खाली एग्जाम सेति के आसे कोटा कोल्ड कोटा व्हाट कोटा वार्म आ गोटे भी एक्स्ट्रा आसे कोटा पैसिफिक रे अछि कोटा अटलांटिक सुदर्शन सानकर गोटे वीडियो खाली देखि देले 50 मिनिट रो पूरा ओशन करंट कंप्लीट हे जिवो କାହାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ सुदर्शन गुर्जर फिजिकल ज्योग्राफी रे इंडिया रे बेस्ट सर फिजिकल ज्योग्राफी रे कोटा सर सुदर्शन मैपिंग गुर्जर स्टार्ट करी कि मैपिंग रु स्टार्ट कर मैपिंग माने मुहर पूरा लाखी जीवो सब दिन पई भूली परिबोनी के खाली एति के जे थरे रिवीजन करिया दरकार एग्जाम जेतेले थिवो बहुत देखे सेटा मैपिंग जदि भलो करिवार अछि स्ट्रांग करिवार अछि हेले तांकर वीडियो तो पूरा मैंडेटरी सर अन एकेडमी रे से थिले ना तांकर कोठु मिलियो केमतिया अन एकेडमी रे फ्री क्लास तांकर अछि पूरा भरी भरी की मैपिंग रो करचंती सीरीज एबे भी पुणी चलची इंडियन ज्योग्राफी रो हाँ मैपिंग प्लेलिस्ट गुटे देखुଛି भरी छि पूरा माने से सही क्लास को पुणी करंती हला हजार हजार पिला जॉइन करंती संध्या 7 रे डेली सर एटा फ्री क्लास तो किछि और माने free, फ्री free. नै कि नै करियो संध्या 7 रे डेली अन एकेडमी रे जॉइन कर परिबो सुदर्शन गुर्जर डेली 7 रे करंती एबे तो स्टार्ट हे गलानी इंडियन ज्योग्राफी 10 दिन हेलानी ଗୁର୍ଜର सुदर्शन गुर्जर यूट्यूब रे भी चैनल अछि यूट्यूब चैनल सुदर्शन गुर्जर स्मिता से चैनल टा अछि से चैनल टा सुदर्शन अन एकेडमी को अन एकेडमी रे सुदर्शन गुर्जर ना रे भी सर्च करले बाहर जिवो बेस्ट टीचर से हाँ ओशन सर करंट रो भी गोटे सर, स्पेशल नोट- क्लास अछि जणा पडिबनी किंतु ओशन करंट रो को क्लास करचंती तो मु जदी पाइबी हेले शेयर कर देबी तो सेईटा हां देखि सर ओशन करंट टिके सर हां
ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପାଉନି ଆଉ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ 50 ମିନିଟ ର କ୍ଲାସ ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ତ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପିଂ ସିରିଜ ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ହଜାର ହଜାର ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ବି କନସେପ୍ଟ ଏଲନିନୋ ଲାନିନାର ବି କ୍ଲାସ ଥିବ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସବୁ କିଛିର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ଥିବ ଦେଖିପାରିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ମ୍ୟାପିଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ସରି ଟିକେ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ କୋଉଟା ଟିକେ କହିବେ ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଇକୋନୋମିର ପଲିଟିରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଟା ବୁକ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ପଚାରେ ବୁକ୍ ବୁକ୍ ତ ହଁ ସେମିତି ଇକୋନୋମି କି ପଲିଟି स्टेट लेवल एग्जाम में ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖିବା ହଉ ଇକୋନୋମି ଯଦି ଆସିଲା ଇକୋନୋମି ଟିକେ ଦେଖିବା The concept of vicious circle of poverty is related to which economist? Co economist ଦେଇଥିଲେ the concept of vicious circle of poverty. Karl Marx, Nurks, Adam Smith, none of these. नूर नूर Notes. Correct. No. Ragnar Nurks was the economist. In his book Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries रे डिस्कस करथिले the concept of vicious circle of poverty. Cyclic poor काहाकू कहंती cyclic poor who always remains poor, who continuously between being poor and non-poor, डिस्गाइज्ड है हम who mostly remain non-poor but sometimes they become poor, all of these. Sita, sir. No, something Sita. poor. नहीं नहीं cyclic poor are those who are constantly poor and non-poor ହେଲା poor होଥାନ୍ତି non-poor होଥାନ୍ତି ଏମିତି Mm-hmm. ଚାଲିଥାଏ cycle ରେ ଚାଲିଥାଏ it is a condition in which once a state of poverty prevails it remains forever relative poverty means what bankruptcy trade cycles minimum life requirement economic inequalities Minimum life Economic requirement. inequalities. correct economic inequalities relative poverty means economic inequalities ମାନେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଯୋଉଟା बिल्कुल which of the following are key indicators of poverty in India ଚାରଟା ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚାରଟା ଭିତରୁ ତିନିଟା ହବ ଇଣ୍ଡିକେଟର କୋଉ ତିନିଟା କହିବ which of the following are key indicators of poverty in India low literacy rate high inflation rate high infant mortality rate low life expectancy 1, 3, इन्फेंट मोर्टालिटी 4. low life expectancy ହବ ଆଉ ଇଏ ହବ କୋଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ କହିଦିଅ କୋଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ କହିଦିଅ लो इम्पैक्ट मोर्टालिटी बोधे सेटा हबनी low ନାହିଁ high ଥିଲା High inflation ତ ସେଇଟା ହବନି. the key indicators of poverty in India are थर्ड टा हबनी लो लिटरेसी को ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ लो लिटरेसी रेट को ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ କଣ ପଭର୍ଟିର ରିଜନ ପଭର୍ଟିର ରିଜନ Low literacy ତ poverty ର ପଭର୍ଟିର ଗୋଟେ ରିଜନ first କୁହନ୍ତୁ reason. ଇଣ୍ଡିକେଟର କହିଥିଲି ହଁ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ତ ହବ ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଲୋ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ତ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଲା ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ହାଇ ଇନଫ୍ଲେସନ ରେଟ୍ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଲୋ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେନ୍ସି ହାଇ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ର କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ପଭର୍ଟି ସହିତ ହେଲା ଇଣ୍ଡିକେଟର ନୁହେଁ Life index. which organization carries out the survey for determining poverty line ଏନ୍ଏସ୍ଓ
NSSO NSSO National National Sample 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 Survey Organization. Organization. correct National Sample Survey Organization ना ऑफिस Organization. organization मते तो ऑफिस लागुतला हो ठीक अछि NSO ହେଲେ ଅଫିସ ହବ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ Statistical Office. ଅଫିସ ଯୋଉଟା कोटा स्टैटिस्टिकल है तो National NSO जोटा Sample Survey Office. नेक्स्ट हो छोटा भी तो मिशन इंद्रधनुष केते मसिया रे लॉन्च हितला 2020 2021 2022 2020 2014 रे लॉन्च हितला 2014 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केबे लॉन्च हितला 18 2018 पीएम गरीब कल्याण पैकेज केबे लॉन्च हितला 2020 next which index is considered as basis for estimation of poverty in urban area consumer price index of agricultural laborer consumer price index of industrial workers wholesale price index stock index Second sir. Consumer Price Index. Industrial worker. बहुत बढ़िया CPI IW Urban ना rural area. urban urban rural Urban हितले agricultural laborer सी था Agriculture. Agricultural हाँ मत सुला consumer price index of industrial workers hele basis for estimation of poverty in urban areas next absolute poverty means what poverty in terms of absolute number of people poverty in terms of basic minimum calorie requirements poverty in terms of prevailing price level poverty in terms of absolute level of unemployment Basic minimum Second calorie requirement. Calorie Calorie requirement. requirement ର ଯୋଉଟା बहुत बढ़िया OCS preliminary exam रे पढ़िथिला poverty in terms of basic minimum calorie requirements national sample survey office ठीक थिला एतेबेले ହେଲା ଭଲ ଆଉ next तेंदुलकर poverty which committee was set up in India for identification of BPL families in urban areas तेंदुलकर ऑप्शन रे सब अछंती पॉवर्टी को नेकी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव हैला which committee was set up in India for identification of BPL families in urban areas तेंदुलकर कमिटी सक्सेना कमिटी हसीम कमिटी लकड़ावाला कमिटी Lakdawala committee Lakhdawala committee. an expert group headed by Professor R.S. Hasim was formed by Hasim planning Gupta, commission to identify BPL families in urban areas in India. So Hasim committee. B की सी तो मने पड़ुनी किंतु हसीम committee was set up in India for identification of BPL families in urban areas. Which committee's recommendation are used for estimating poverty line in India? Tendulkar committee ऑप्शन नहीं ऑप्शन है दत्त कमिटी तीसरा option. चेलिया कमिटी चक्रवर्ती कमिटी लकड़ावाला कमिटी लकड़ावाला committee. Lakdawala committee करेक्ट 1989 रे बसिथिला जे कि तार रिपोर्ट दला 1993 रे poverty line in India is assessed on the basis of लकड़ावाला committee एबे चारटा कमिटी कहबी सबू हैला poverty estimation को नेकी chronologically सजेबो मिजोराम रो एग्जाम रे पड़िदला देखो कुआडो एग्जाम रे पडुची हौ ऑप्शन हला चारटा जाक कमिटी खाली कहि दउची सजेबो लकड़ावाला अलग रंगराजन तेंदुलकर आगो तेंदुलकर First Alak committee. बहुत बढ़िया अलग कमिटी Lakdawala फास्ट अलग तापरे तापरे लकड़ावाला. Tendulkar. लकड़ावाला
अलग कमिटी केबे आस्थिला तापर जाके तेंदुलकर तापर रंगराज 1979 ତାପରେ ହଉଛି ଲକଡବାଲା ତାପରେ 1979 1979 बहुत बढ़िया अलग कमिटी तापरे ଲକଡବାଲା तेंदुलकर लकड़ा वाला सेकंड केबे ईयर ତେନ୍ଦୁଲକର 1993 1993 1993 लकड़ा वाला थर्ड थर्ड टा होचे तेंदुलकर तेंदुलकर ତେନ୍ଦୁଲକର 2009 तेंदुलकर 2009 तापरे रंगराजन तापर रंगराजन ରଙ୍ଗରଞ୍ଜନ 2012 ना तो अलग कमिटी 1979 एटा भी एग्जाम रे बहुत पड़े हैला तार को बेसिस रे से करथला पॉवर्टी लाइन हैला इट कंस्ट्रक्टेड ए पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एग्जाम रे पड़े ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सेकंड है लकड़ा वाला कमिटी 1993 थर्ड रे 2009 रे तेंदुलकर फोर्थ रे रंगराजन हु कंडक्ट्स which of the following fixes poverty line in India Central Council of Ministers नीति आयोग लोकसभा राज्यसभा नीति आयोग आयोग ନୀତି ଆୟୋଗ नीति आयोग multi-dimensional poverty index includes which of the following हला health education living standard गोटे ही पारे दीटा ही पारे तीनटा ही पारे सबु ही पारे ସବୁ ଯାକ तीनटा सब सर जगह correct health education and standard of living multi-dimensional poverty index developed by Oxford Poverty and Human Development Leadership with the support of UNDP तीनटा डायमेंशन आ 10टा इंडिकेटर को नेकी हिजे एटा तो तीनटा डायमेंशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग aspirational district program was launched by which organization NDC Northeast Council Prime Minister's Office Niti Aayog नीति आयोग नीति आयोग करेक्ट नीति आयोग 2018 रे आस्थिला को स्टेट को इथियोपिया ऑफ इंडिया को हाजे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव माल न्यूट्रिशन बिहार मध्य प्रदेश झारखंड ओडिशा बिहार 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 मध्य प्रदेश इज कॉल्ड इथियोपिया ऑफ इंडिया ସବୁଠୁ ମାଲ ନରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଛି ପୁଅର କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ପୁଅର ଷ୍ଟେଟ ତ ବିହାର ନା पुअर हेले कोन जोटा जे आईएमआर टा बेसी देखा जाଉଛି बिहार रे आईएमआर टा सर Which state of India has the highest poverty ratio among the following? Bihar, Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh. बिहार 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 वो तो बिहार हाँ पोवर्टी तो Highest poverty ratio. ओडिशा भाभी की को ओडिशा 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 ବିହାର वर्तमान चेंज हो जाइछि नहले जेतेला क्वेश्चन पचरा हितला ओडिशा थिला बिहार अछि एबे नहले ओडिशा थिला 47% थिला 2021 रे पुणी थोर सजा जल्दी जल्दी अलग कमिटी तेंदुलकर कमिटी रंगराजन कमिटी लकड़ा वाला कमिटी क्रोनोलॉजिकली अलग कमिटी लकड़ा वाला अलग कमिटी कमिटी, तेंदुलकर लकड़ा वाला, कमिटी रंगराजन कमिटी तेंदुलकर तापर रंगराजन करेक्ट marginal productivity of disguised unemployed workers is what zero एग्रीकल्चर less than जीरो zero जीरो जीरो correct zero disguised unemployment means what option hala productivity of worker is low large number of people remain unemployed marginal productivity of labor is zero alternative employment is not available सर correct मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो correct marginal productivity of labor is zero most people in India are unemployed in which डिसगाइज नहीं डिसगाइज को क्षेत्र रे ऑप्शन हला इंडस्ट्री एग्रीकल्चर माइनिंग नॉन ऑफ दिस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर करेक्ट unemployment in India is mostly what frictional structural cyclical technological
Structural. Frictional. Structural. Frictional. Correct. Structural. Structural. Structural আছে। হুম, Unemployment, which is more widespread in entire Indian economy, is what? Frictional, disguised, Keynes involuntary principle. Involuntary. involuntary. Disguise. Disguised. Disguised. Option হিসাবে disguised. Disguised unemployment refers to what? Unemployed persons, unemployment among housewives, unemployment among persons above 40 years of age, more people to be engaged in any work which less people can do. Last one. Last one, ସେଇଟା sir. ସେଇଟା ମାନେ More ଅଧିକ people. Correct. ଲୋକ କିନ୍ତୁ କାମ Sir, ଯେତିକି need ହଉଥିବ ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉଟପୁଟ ଟା ତାର ଜିରୋ ଆସିଥିବ। बिल्कुल ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଟା ଏତେ ନଥିବ। बिल्कुल correct. Disguised unemployment is a common phenomenon in which of the following? Industry, agriculture, trade, telecommunication. Agriculture. agriculture Agriculture. Correct. The unemployment which is associated with inadequacy of productive capacity to create enough jobs for all those able and willing to work refers to which unemployment? Voluntary. Voluntary. नहीं inadequacy माने काम କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅପସନ ହେଲା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ସାଇକ୍ଲିକାଲ Open. ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଓପନ involuntary ହବ Involuntary. ଆରେ ଅପସନ ହେଲା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଓପନ Open unemployment. Structural. open structural unemployment structural unemployment is associated with inadequacy माने adequate ନାହିଁ productive capacity to create enough job ଦେବା ପାଇଁ productive capacity ନାହିଁ for all those able ଯେ କି ସମର୍ଥ and willing to work କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ next It's a structural frictional unemployment occurs when person voluntarily changes job within an economy जोटा कि बहुत हुए job कला परे open unemployment situation ଯେତେବେଳେ person is willing to work is educated but is unable to get a job and work next Jawahar Rozgar Yojana was started in which 5-year plan? 7th Seventh. Seventh 5-year plan. को एसडीजी टा जीरो हंगर ଦ୍ୱିତୀୟଟା Second. ଦ୍ୱିତୀୟଟା सेकेंड टा reduced inequality 7. 10 10. no poverty ଏକ ନମ୍ବର number First. gender equality Fifth. fifth correct next when did integrated rural development program begin केबे स्टार्ट हितला 1975. ऑप्शन Sorry, 1979. 1980 1964 2001 1964. 2001 1952 1980 करेक्ट 1980 ये କହିଥିଲ କି 1980 सिक्स्थ 5-year प्लान रे इंप्लीमेंट हितला आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट बैंक 1980 रे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिस्ट्रक्चर है कि को स्कीम हला प्रधानमंत्री जनधन योजना On to the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना Prime Minister Rozgar Yojana. ତିନିଟା कोटा
रिसेंटली Rural पढ़ी livelihood. मणिपुर एग्जाम रे पढ़ी एटा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिस्ट्रक्चर ही एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन 2001 रे एसजीएसवाई जोटा 1999 रे लॉन्च हितला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सेटा रिस्ट्रक्चर हला 2011 रे और ना चेंज हला नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के सुनुची देखिबा इन व्हिच ईयर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज स्टार्टेड 2001 2001 1 ଭଲ ଶୁଭୁ ନଥିଲା ଅନେଶତ ଏକାଲ ଏ ଯୋଉ ଆରେ ଅନେଶତ ଶୁଭୁ ନଥିଲା ଏକାଲବେ ନା କଣ ନା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଥିଲା କେ ଜାଣି ଭଗବାନ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭୁଛି। ମିଶିକି 2001 କହୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ କୁହ ତ 1999 ହେଲା 1999 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି 2011 ରେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା NRLM ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ ଆରେ ଅଧା ପିଲା ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଲାଗୁଛି ଆଉ RLM ସାର୍ ସେଇଟା ତ NRLM ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ନ୍ୟାସନାଲ ସାର୍ ରୁରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି SGR ଭାଇ ସେଇଟା 2001 ରେ ହଁ ଆସିବ ଯେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସହରୀ କଥା କହୁଛ ସହରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା। ଏନ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛ ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଏନ୍ୟୁଏଲଏମ୍ ହଁ ସହରୀ ସହରୀଟା ବି ଅଛି ସାର୍ ସହରୀ ରୋଜଗାର 1997 करेक्ट 1997 रे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 national food security mission was launched in which year 2013 उत्तराखंड एग्जाम रे पढ़िसला 2007 8 2006 7 2008 9 2009 10 2007 8 करेक्ट 2007 8 2007 8 नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन केबे लॉन्च हितला 11 19 2011 2011 11 करेक्ट 11 which of the following crops is not covered by national food security mission pulses rice coarse grains wheat फ्रूट टेन Force gain. coarse wheat coarse grain ଟା Coarse ନାହିଁ grain. ସେଥିରେ ସେଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ through coarse grain ଟା ବି ଅଛି ବୋଧେ ଏବେ ଅଛି କୋର୍ସ ଗ୍ରେନ୍ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଥିଲା ନଥିଲା ବୋଧେ ରାଇସ୍ ଅଛି ହ୍ୱିଟ୍ ଅଛି ପଲ୍ସେସ୍ ଅଛି କୋର୍ସ ଗ୍ରେନ୍ସ ଅଛି କଟନ୍ ଜ୍ୟୁଟ୍ ସୁଗର କେନ୍ 11th 5 year ପ୍ଲାନ୍ ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ବଢିଲା ରାଇସ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ପଲ୍ସ ର ହଉ ନେକ୍ସଟ in which year community development program was implemented 1952 1950 1952 अक्टोबर 2 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना was started in which year 2019 2019 correct 24 February 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान अटल पेंशन योजना was launched in which year 2014 2015 15 next एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जोटा गोटे रूरल वर्क प्रोग्राम फास्ट को स्टेट रे स्टार्ट हितला वेस्ट बेंगल पंजाब महाराष्ट्र केरला 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 कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी चूज करो जल्दी। बायोलॉजी। फिजिक्स। बायोलॉजी, फिजिक्स। केमिस्ट्री को बहुत ही मिलला नहीं। केमिस्ट्री भी सर ऐड है जो गोटे गोटे मिलला समस्त। खुशी रो कथा हो गोटे गोटे वोट मिलची। Oncology is the study of what? कैंसर। कैंसर। आंसर Cancer. Branch of science in which human species is improved by genetic engineering is known as what? जिन Euthenics, eugenics, ethnology, euphenics. यूजेनिक। यूरोलॉजी Eugenics, correct. Eugenics. Which of the following studies comes under paleobotany? Fossil of animals, algae, fungi, none of these. नॉन ऑफ ये हमर जो फसल ऑफ None प्लांट of जोटा these. None of these. Fossil of plants ही था। प्लांट हबो ना हाँ तो ऑप्शन रे नथिला। The scientific study of insects is known as what? Malacology, entomology, एंटेमोलॉजी। एंटाइमोलॉजी। entomology, correct. Ichthyology, काହାର study? Fish, fish. फिश। The branch of study dealing with old age and aging is what? जेरेंटोलॉजी। Gerontology, gerontology. Viticulture is production of what? ग्रेप्स Grapes, correct. Vermiculture is science of what? Killing worms. सिल्क वर्म। Option are killing worms, raising worms, studying fish, studying animals. किलिंग होम। रेजिंग और फिलिंग वन रेजिंग और Raising worms, raising worms. Science of raising or artificial rearing of worms. A branch of science that encompasses the description, identification, nomenclature, and classification of organisms is what? Ecology, taxonomy, petrology, टैक्सोनॉमी taxonomy. Correct. Which organelle is the site of protein synthesis in a cell? Nucleus, राइबोसोम। ribosome. Correct. राइबोसोम राइबोसोम। Which cell organelle is referred to as suicidal bags of the cell? लाइसोसोम। लाइसोजाइम Lysosome, correct. Lysosome. Which is the powerhouse of cell? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया Mitochondria. Which is the energy currency of the cell? एटीपी। ATP. The most abundant substance found in protoplasm is what? Protein, fat, water, minerals. प्रोटीन। प्रोटीन Water. प्रोटोप्लाज्म पर वाटर 65 to 80% था water. Which of the following is not present in animal cell? Cell wall made of cellulose, nucleus, mitochondria. सेल वॉल। सेल Correct. Prokaryotic cells do not contain what? Nucleus, न्यूक्लियस। ribosome, क्लियर। nucleus. न्यूक्लियस न्यूक्लियस। Which is the basic building block of all living things? Cell, chromosome, nucleus, DNA. सेल सेल। Correct. सेल्स। Pigment containing light reflecting cells are what? Leucoplast, chromatophore, chromatoplast, क्रोमाटोफोर। chloroplast. Pigment क्रोमाटोफोर। pigment କହିଛି chromatophore, लिकोप्लास्ट। chromatophore. Next, which organelle in the cell besides nucleus contains DNA? Nucleus को छाड़ी के आउ किए DNA ଅଛି କାହା ପାଖରେ? Mitochondria, centriole, Golgi apparatus, lysosome. लाइसोसोम। सेंट्रियोल। Mitochondria. न्यूक्लियस था जा पाखर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल. The most abundant element found in human body is what? Oxygen, iron, sodium, iodine. ऑक्सीजन। Correct. Blood is a dash tissue, epithelial, connective, both. कनेक्टिव कनेक्टिव। Connective.
The elastic tissue that connects bones together is called what? Ligament, muscular tissue, Tendon. fibrin, Ligament. tissue. Ligament. 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 Next. How does the plant cell differ from animal cell? Mitochondria, cell wall, Cell. protoplasm, Cell wall. Cell wall. Cell wall. Pungency in chili is due to presence of what? Lycopene, capsaicin, Lycopene. carotene, anthocyanin. Capsaicin. Lycopene. Capsaicin correct. Capsis. तो आउ गुड़ाक कहीदे टमाटो लाइकोपिन प्रेजेंस रेड पंजेंसी इन चिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सिसिन रेड और पिंक कलर ऑफ ओनियन ड्यू टू आंथोसियानिन तने जो लाइकोपेन टा कोन ओडा पिगमेंट रेड कलर दोछ टमाटो बिल्कुल माने बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल कावर मिल्क टा लाइट येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन Keratin. तो सबू डिफरेंट Keratin डिफरेंट good. थाए तो सबू ऑप्शन हिसाब रे जानिबा दरकार आंथोसियानिन टा बहुत इंपोर्टेंट पिंक कलर ऑफ ओनियन नेक्स्ट plants are green because of presence of which pigment Chloroplast. chlorophyll Chlorophyll जोटा pigment कहूची माने chlorophyll contains what manganese magnesium iron copper Magnesium. correct एबे कहतली red color of tomato is due to what capsaicin Lycopene. Lycopene. none of these correct lycopene which pigment that protects plants from damage by UV radiation phycocyan xanthophyll carotenoid chlorophyll chlorophyll Xantho. Like carotenoid protects plants against overexcitation in strong light and UV radiation which element is present keratin भी plant रो भी था carotenoid animal लो था अच्छा next which is responsible for red color of tomato here तो कहितलो ना Lycopene. xylem in plants is responsible for transporting what water oxygen Water. amino acid. Water which tissue acts as carrier of organic nutrients in higher plants phloem xylem cortex epidermis Phloem. phloem age of tree is determined by calculating what leaves of trees number of annual rings on its trunk branches of Rings. annual ring correct Annual rings. numbers of annual rings on its trunk ribosomes are what DNA RNA protein none of these Protein. RNA sorry ribozyme ribozyme ହେଲା ରାଇବୋଜ କଣ ମୁଁ କଣ ପଚାରିଥିଲି କି ରାଇବୋଜାଇମ୍ ପଚାରିଥିଲି Ribosome. ରାଇବୋଜାଇମ୍ ହେଲା ରାଇବୋଜାଇମ୍ ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ molecule sugar present in DNA is what glucose fructose deoxyribose ribose deoxyribose correct protein that the hair is made up of is what casein globulin Keratin. mucin Keratin. correct white color of milk is due to presence of what lactose casein Keratin. carotene albumin Casein. correct casein correct silk fibers hairs feathers nails and claws are formed of what fibrin keratin collagen elastin keratin correct plasma membrane is made up of what protein carbohydrate lipid both protein and lipid Both protein and lipid. protein and lipid correct which is not a protein cotton spider silk hair hoof Hair. not a protein cotton amino acids are building blocks of what steroids protein vitamins carbohydrates Protein. correct proteins तो एतिक रखिबा पुनी काली डिस्कस हो थैंक यू गुड नाइट